नाज़रीन गिरामी, हमारे प्रोग्राम 5 मिनट कुरान करीम के साथ, इस प्रोग्राम में हम जायजा ले रहे थे कि सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने क्या क्या इकदामात किए कुरान करीम की हिफाजत के लिए। पिछले लेक्चर में मैंने अर्ज किया था कि जब आर्मीनिया से और जब अर्ज रूम से और भी बहुत सारी जगहों से कुरान के पढ़ने के अंदाज में जो इख्तलाफात मुसलमानों के सामने आए और वो परमिटेड लहजात डायलेक्ट्स थे, लेकिन इससे उम्मत में एक इफ्तराक और एक उम्मत में एक इख्तलाफ पैदा हो रहा था। तो सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु रमशनास नबूवत थे। आपने उसी कुरान कमीशन को जो हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में आपने कुरान कमीशन मुकर्रर किया था और उसकी एडवाइजरी कमेटी भी एक मुकर्रर की थी, आपने उनको दोबारा तलब किया। आपने उन्हें कहा कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने जाती लहजे में कुरान को दोबारा लिखें। एक और चीज मैं अर्ज करूं कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में कुरान जो लिखा गया वो हैरी लहजे में लिखा गया, यानी उसके दायरे मुख्तलिफ होंगे, रे की शक्ल और होगी, लाम की शक्ल मुख्तलिफ होगी, अलिफ की शक्ल मुख्तलिफ होगी। अब ये खत डेवलप होते होते कूफी खत डेवलप हो रहा था और इन 10-12 सालों में कूफी खत खासा डेवलप हो गया था। तो कूफी खत में दोबारा मुसहफ को कुरान करीम को लिखा जाए। कुरान कमीशन ने दोबारा काम शुरू किया। कुरान कमीशन ने दोबारा जो कुरान लिखा, बुनियाद तो उसकी वही थी जो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में हजरत अबू बकर सिद्दीक का जब विसाल हुआ तो वो नुस्खा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के पास आ गया। 10 साल के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की वफात हुई तो वो नुस्खा उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा की के पास चला गया। तो उस नुस्खे को मंगवाया गया। दोबारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लहजे पे कुरान को, उस नुस्खे को मुसहफ सिद्दीकी को सामने रख के दोबारा मुसहफ को लिखा गया। उसकी 5 या 7 नकूल तैयार की गई। नाज़रीन गिरामी, आप हैरान होंगे कि उन 5 या 7 नुस्खों में से जो तैयार की गई और उस वक्त के बड़े बड़े इस्लामी मराकज को, यानी एक मक्का में रख ली गई, एक मदीना में जो नुस्खा मदीना में रहा उसको अल मुसहफ अल इमाम कहा गया, एक यमन में भेज दिया गया, एक बसरा में, एक कूफा में, जो बड़े बड़े इस्लामिक सेंटर थे इस्लामी रियासत के, वहां ये 7 नुस्खे भेज दिए गए। इनमें से 4 नुस्खे इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं। इनमें से इन 5 या 7 नुस्खों में से 4 नुस्खे उसी तरह महफूज आज हमारे पास हैं। जब सैयदना उस्मान पे बलवाइयों ने हमला किया और जब कातलीन आपके कमरे में घुस आए छत को फाड़ के, तो हजरत नाइला रजी अल्लाह अन्हा जो आपकी ज़ौजा ताहरा थी, आपके सराहने खड़ी थी, किसी ने जब तलवार से वार किया तो उसने हाथ आगे किया तो हजरत नाइला रजी अल्लाह अन्हा का की उंगलियां कट गईं और उनसे जो खून टपका, तो आपके सामने कुरान खुला हुआ था। आप उस वक्त सूरह बकरा की ये आयत पढ़ रहे थे, फसयकफीकहुमुल्लाह। इस आयत के ऊपर वो खून के कतरे गिरे। अगर आप में से किसी को अल्लाह मौका दे, आप ये नुस्खा देखना चाहें, तो इस्तांबुल की बहुत बड़ी उस्मानियों की कायम की हुई एक म्यूजियम है, उसमें ये नुस्खा आज भी पाया जाता है। म्यूजियम का नाम है सराय तोपकापी म्यूजियम इस्तांबुल। तो उसमें ये नुस्खा आज भी महफूज है और फसयकफीकहुमुल्लाह पे इस वक्त वो सुर्ख तो नहीं, वो काले से खून के धब्बे नजर आते हैं। दूसरा नुस्खा चलते चलते किसी तरह शाहजहां के पास आ गया, मुगल बादशाह शाहजहां के पास। शाहजहां ने क्या किया कि उस नुस्खे की जिल्द का पहला सफा उठा के उसने अपने हाथ से, शाहजहां ने लिखा, यह मुसहफ उस्मानी है, यह मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज है, और नीचे शाहजहां ने दस्तखत किए।
تو جب 1947 میں یہاں سے انگریز گیا تو انگریز اس نسخے کو لے گیا لندن میں، اور آج انڈیا آفس لائبریری لندن میں یہ نسخہ موجود ہے۔ تیسرا نسخہ اس وقت سمرقند میں ہے، اور چوتھا نسخہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس وقت کابل میں ہے، اللہ کرے وہ امریکی فوجیوں کی ضبط سے محفوظ رہے۔ یہ 4 نسخے اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں، وہ 7 نسخوں میں سے جو سیدنا عثمان کے دور میں تیار کیے گئے۔ آخری بات آپ سے اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ یہودی ہوں، مسیحی ہوں، ہندو ہوں، ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے جب مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن آج بھی اسی طرح محفوظ ہے جس طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تعلیم فرمایا تھا اور لکھوایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں۔ میونخ یونیورسٹی نے، جرمنی کی بہت بڑی یونیورسٹی میونخ، اور پروفیسر برجس ٹراسر سامی زبانوں کا بہت بڑا پروفیسر تھا، 1933 میں میونخ یونیورسٹی نے فیصلہ کیا کہ ہم دنیا کے 7 بر اعظموں سے، 7 کانٹیننٹ سے ہم قرآن کے نسخے اکٹھے کرتے ہیں۔ وہ 7 نسخے اکٹھے کیے، وہ 42,000 نسخے، ان میں سے تباہ شدہ بھی تھے کیونکہ اب چھاپا خانہ اور پرنٹنگ پریس آ گیا تھا، ہاتھ سے لکھے ہوئے بھی نسخے تھے۔ 7 کانٹیننٹ سے 42,000 قرآن کے نسخے اکٹھے کیے گئے اور پھر ان کو کولیٹ کیا گیا۔ ناظرین گرامی، کولیشن کہتے ہیں جب ایک ٹیکسٹ کا دوسری ٹیکسٹ کے ساتھ موازنہ کیا جائے۔ آپ حیران ہوں گے کہ 7 کانٹیننٹ سے 14 صدیوں پر محیط یہ جو قرآنی 42,000 نسخے اکٹھے کیے گئے، جب ان کا باہم موازنہ کیا گیا تو ٹیکسٹ کا ایک اختلاف بھی نہیں ملا۔ ہاں، مختلف نسخوں میں ایک کاپیسٹ کی یا کاتب کی غلطی سے ایسا ضرور ہوا، کسی سے کوئی لفظ حذف ہو گیا، لیکن وہ غلطی باقی نسخوں میں نہیں ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے یہ ٹیکسٹ کا اختلاف نہیں ہے، یہ کاتب کی غلطی ہے۔ ٹیکسٹ کا قرآن کے دشمنوں کو ایک اختلاف بھی نہیں ملا، اور قرآن کی یہ آیت آج ہم کو بہت اچھی طرح سمجھ آتی ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کتاب کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ واحد کتاب ہے جو لوگوں کے زبان پہ چڑھ جاتی ہے، جس طرح اتاری گئی آج تک ویسے ہی ہے۔ آئندہ ہم قرآن کے دیگر موضوعات کو انشاءاللہ موضوع بنائیں گے۔ شکریہ جی۔